ने तुमको बण जंगल देखा भल ना भल नुह ताले तुम जिते तुम स्कूल रे हो बा ट्यूशन भोजी कर से कौटी कर अच्छा तो चल से बण को लेकिन आम गोटे विषय पढ़ा कौन ना बण अदालत अदालत माने तुम्हें पढ़ी तुम बही अदालत माने जनकर न्याय विचार जो बस मकदमा हुए से अदालत उषाकोठी जंगल भितर आज बहुत कोलाहल विभिन्न स्थान पशुपक्षी मैंने दल दल हो आसी जमा होती गोटे उच्च पथर चट्टाण उपर बसी महाबल व्याघ्र महाराज महाराजा डाहाण पटे बसी मंत्री भल्लुक बाम पटे बसी प्रधान सेनापति चिताबाघ तांको पाखक बसी हाथी गधिया बिलुआ हरिण गयल हनुमांकड़ और पातिमांकड़ पक्षी मान मध्य अच्छा काऊ बग सारस कजलपाती शागुणा चिल पारा कोइली और मयूर अजगर अहिराज गोधी गोखर आदि सरीसृप उपस्थित ताले गोटे वृक्ष अहिराज बांधि रखी था दुईटी मनीष को से विचार बसी साजे बण अदालत जो दीटाक लोक अजगर बांधिक रखी गचरे अदालत बसी ताले से लोक दीटा किसी भूल करेंगे समस्ते आसी उपस्थित होगापर महाराज व्याघ्र टाणुआ निश को चमकाई दे हेन्टाल छाड़िले एका थरके सभास्थल थम कर नीरव गला हनुमांकड़ आड़ को चाह महाराज कहले हनुमान के आज सभार आयोजन बणरे किसी विपत्ति पड़ा कि हनुमांकड़ सभा मझी को जाई महाराज को प्रणाम जनइला तापर दुई गोड़ को एकाठी कर कहला महाराज आम हेलु बणर जीव मनीष गाँ गंडा सहर रोचे बेले बेले आम बण भर को पशि आसी जीवजंतु को मारी पकाऊ गछ काटी जंगल सफा कर चली यही दुई जन मनीष हरिण शिकार पर आसी गछ तले छकी ठिया होते से हाथ में थिला बंदूक कौशल करी अहिराज ए दुई को नहीं गछ डाले बांधि रखी मनीष हाथ खसी पड़ता बंदूक हो तार प्रमाण मांकड़ से समय बंदूक देखी यह कही बंदूक को ऊपर मुहां कर ट्रिगर टी चिपीदेला मांकड़ ट्रिगर टे चिपे मात्र ढो कर फुटिला गोली नीरव थिबा सभास्थलटी एका थरके के काँ चे चाँ हाउ हाउ किचिरे मिचिरे शब्द कंपी उठिला सभा को शांत करने गर्जी उठिले सेनापति चिताबाघ सभास्थल पूर्व पर नीरव होगला तापर कौन है पचारे व्याघ्र महाराज हनुमांकड़ कहला महाराज जदि मनीष बणर जीवजंतु को एपरी शिकार कर चलिबो बण जंगल नष्ट कर चलिबो तेबे दिने पृथ्वी जीवजंतु लोप पाइजे ना कि हनुमांकड़ कथा न शुणु हस्तिराज तार शुंड ऊपर उठे कि कहला सत कथा महाराज शिकार पाई मनीषर लोभ जो मो परी बलुआ प्राणी भयभीत आउ केते वर्ष पर आम वंश लोप पाई जापे राति अधरे मनीष आसी गोटा गोटा हाथी मारी पकाउछंती सेमानकर मूल्यवान दांत काटी नहीं पलाउछंती एही मनीष को उचित शास्ति मिलवा दरकार हाथी कह सारिबा पर डामरा काऊ का का करी कहला हाँ हाँ मनीष बड़ निर्दय मु भितर कनिका और टिकरपड़ा जंगल बुली आसी सेठारे कुंभीर मानकर अभयारण्य अच्छी हेले सेठारे कहीं निरापद नुहति मनीष बनभोजी करने आसी जीवजंतु को मारी मांसर स्वाद चाखुची मूल्यवान हाड़ चमड़ा धरी चली जाती कुरु कुरु करी सारस पक्षी तार लंबा थंट हलाई कहला ठीक ठीक आम पक्षी मान कौन कम विपद अच्छी मनीष तार जीभर लालसा मेटाइबा असंख्य पक्षी शिकार कर चली केतक पक्षी आम जगत में देखा मिलूना चिलिका परी पक्षी मान अभयारण्य आज विपदपूर्ण आ कौन ओडिशा को आग भाई पक्षी आसुँच कि आसुना सारस पक्षीर कथा समर्थन कर ठेकुआ खला खाली चिलिका नुहे आजिकल भितरकनिकार कईछ शिमिलीपाल बाघ चंदकार हाथी टिकर बड़े कुंभीर आ उषा कोठी हरिण विपद पड़गले यार प्रतिकार दरकार महाराज हुके हो शब्द कर बिलुआ कहला मो कथा टी शुण सुस्वादु मांस कोमल चमड़ा कि सुंदर पर पाई मनीष तुम मान शिकार करुथाइपे किंतु मु एक निरीह पशु मला जीवजंतुर मांस खाई मोर पेट पुराए मनीष परिवेश को सुस्थ रखे मु न रहिले चारिपाख दुर्गंधे फाटी बनता अथच मु भी निरापद नुहे परिवेश क्षय जो मो वंश कमी जाऊँगी बिलुआ कथार गधिया मुंड हलाइला गछ उपर शागुणा चिल काऊ एका थरके पाटी कर ठीक ठीक बोली कथा को स्वीकार कले एति बेले हठात गोटे दिगरू साई से शब्द है से आड़ को समस्ते चाहिए गोटे शाल गछटे दीर्घ निश्वास छाड़ी कहला
ମୋ କଥା ଏବେ ଶୁଣ। ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ବଣ ଭୂଇଁ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ। ମଣିଷ ଏବେ ତା'ର ଘରଦ୍ୱାର ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟର ଘର ଉଜାଡ଼ି ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟର ଘର ଉଜାଡ଼ି ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଭୁଲ। ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଝଡ଼ ବତାସରେ ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇ ମଣିଷର ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଚେର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ବେଳେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁକୁ ପାନ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପକୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଆମରି ଯୋଗୁଁ ତ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧପତ୍ର ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଗଛଲତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଦେଖୁଛ ଏବେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି? ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ଗଛ ନାହିଁ ଅଧିକ ଆଉ। ହେଲେ ମଣିଷ ସବୁ ନ ବୁଝି ମୋ ଜାତି ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। କୁଠାରଘାତ ମାନେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗଛକୁ। ଏହା ତାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ କି? ଶାଳ ଗଛର କଥା ନ ଶୁଣୁ ମୟୂର ତାର ବିଚିତ୍ର ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରୀବା ଫୁଲାଇ ଚୂଳ ହଲାଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅବିବେକ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଚାରହୀନ ଭାବରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ପକାଉଛି। ମଣିଷକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ବିରୋଧରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ରେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ, ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସଭୂଇଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ନ ରହିଲେ ଏ ବସୁଧାରେ ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ମଣିଷକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଅହିରାଜ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ମଣିଷ ଦୁଇଟିକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଆମ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରି ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଘୋର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରିଦେବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବନି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ବଢ଼ିଯିବ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏକଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବନଭୂଇଁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଲୋକ ଦୁଇଟିକୁ ଖଲାସ କରିଦିଆଗଲା। ଅଦାଲତ ଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାହେଲେ ଗପଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ବଣର ରାଜା କିଏ ଥିଲା? ବାଘ। କାହାର ବିଚାର ପାଇଁ ଅଦାଲତ ବସିଥିଲା? ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ। କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ? ବାଘ। ମଣିଷ କାହିଁକି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ମାରିଥାଏ? ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ ଓ କୋମଳ ଚମଡ଼ା, ସୁନ୍ଦର ପର ପାଇଁ। ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଆମର କି କାମରେ ଲାଗୁଛି? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ପାଉଛେ? ଗଛ ପାଖରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରିକି ଆମେ କେବେ ଭଲରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ଗଛ ପାଇଁ ଦରକାର, ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦରକାର। ଆମ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମରିଯିବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ?